Good day mga master, mga boss. Yan. Quality tayo. LG floor mounted 5TR at yan. Meron tayong LG na suspended ceiling. Meron din tayong floor mounted 3TR. Yan. Meron din tayong floor mounted na Medea. Yan guys. Ayan mga idol, mga master, meron tayong split type na Carrier, Nexus, Aura. Ayan, mga split type natin. Carrier, Medea, sa kanan natin LG, IPX, ISY, ISU. Yan yung mga model. Meron din tayong TCL, Higher. Yan, Higher guys. Chick. Meron din. Meron din tayong American Home. Yan, konti na lang yung stock. Yan, yung ma-check natin. 2.5, 1 HP, 2 HP, ayan, gray. Ayan guys, mga master, mga bossing. Ayan, pre-installation tayo. Ayan, dami tayong stock. Daikin King, Daikin Queen, Daikin Smart. Yan. Yan guys. Mga master, mga bossing. Kuha na tayo. Pre-installation. Pre-installation.